Before we begin our Bible study, since we are a believer in the Lord Jesus Christ, we need to make it sure that we name our sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, that means known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unrighteousness, that means unknown or forgotten sins. Then we will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. God is a Spirit, and those who worship Him must worship in the feeling of the Spirit and in biblical truth. John 4:24. Kaya magadto ta sa mubo nga pag-evaluate sa itong kaugalingon kung gikinahanglan ang rebound, gabito na ang doktrina sa rebound, and then adto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, nini nga taklas kagabhiyon, kami magadol diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami, diya sa imong mga kabubuton sa among kinabuhi, mao ang pagtuon sa imong pulong. Salamat sa fixing ministry of God the Holy Spirit na makaliw sa among mga kinabuhi, abangin mong mga kanakan, sa manay mong alagad, nga din sa among pagpakikirosip sa imong pulong, kaming tanan na edify, mapaligon, ug mahimong mapuslan ang imong pulong sa among mga kinabuhi. Akong ginatugyan ang tanan nga nakanimo, lakit na mga kaigsunan nga musuluray pa sa among network. We pray, Heavenly Father, ito magatabang kalamang tanan. Among katuyuan nga mahimay ikaw sa among mga kinabuhi. Yung tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, in Christ's name, Amen. Okay, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Ipadayon kita sa atong pagtuon o niya na kita karon sa page 22. Page 22, the doctrine of the prodigal son. Okay, nakita din no? The divine essence and rebound. And then nata sa verse 20 sa chapter 15 sa Book of Luke. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Now, ato nakita din nga ang atong amahan, bisan man amahan nga physical, kung ang atong anak mubalik na sa atong panimalay,
gikan sa panahon nga mipahawa siya, dako gid kay kalipay kana sa amahan nga di mobalik ang iyang anak. Ug sumala pa nining parable sa the prodigal son. Pagkahuman sa riotous living sa iyang younger son, and then naka-amgo siya nga mobalik siya sa iyang amahan. Sa dihang nasinati na niya ang grabing pressure, grabing kalisod sa iyang kinabuhi. Nga halos mukaon na siya sa mga pagkaon sa baboy. Nakarealize siya nga sa balay siya ang amahan, adunay daghang pagkaon. Ubusa, he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him. Kita sa siyang amahan, layo pa, and had compassion and ran, dagan na yung amahan, and fell on his neck. Yes, gigakos niya pag-ayo, then halok siya dito sa iyang liog, no? Ang atong nakita din sa Luke 15:20. Now I want to see the picture of the divine essence in this verse. No? Divine essence in this verse. It is so important you cannot afford to miss it. Dili dapat nimo kini siya nga ma-miss ning kini nga pagtulunan, no? When the prodigal was yet far away, and his father saw him, is an illustration of the divine omniscience. Nagpasabot nga ang Diyos na ibalugid sa atong mga kinabuhi. Bisan man sa atong pagkakasala, bisan man ang atong pagka-out of fellowship sa Ginoo, o bisan man usab ang atong panahon nga din nibalik ta ngadto kaniya. So his father's personal integrity and compassion is an illustration of the divine love. Sa kini siya ka illustration o hulagway sa Diyos ng gugma. In the prodigal's absence, the fact that his father's love had not changed is an illustration of the divine immutability. Wala gid mawala ang gugma sa Dios nga amahan. O kini hulagway, nag-ilustrar sa Dios nun nga pagkausab. Dili gid siya mausab. Bisan pag unsay nabuhat sa iyang anak, bisan pag nahimong makasasala ang iyang anak, nahimong rayotos, tagyapon ang gugma sa Dios Amahan nga kapadayon. So in eternity, the omniscience of God always knew about your sins, about our sins. Eternity past pa, nahibalo na siya sa ato ang mga nabuhat ng mga sala. O bisa man sa atong pagabuhaton pa ng mga sala. Billions of years ago, he knew how many times you would confess. Nahibalo na siya, o kapila ka mag-confess. In eternity past, his love provided the solution for your sin problem. Sa eternity past, ang iyang gugma nagka-provide na og solusyon sa imuhang problema sa sala. So God's personal love for all His children ensures His compassion toward us. When we rebound, God forgives us at the moment we rebound. Because on the cross, Christ satisfied the Father's divine integrity, His justice and righteousness. So natagbaw na ang Diyos nga amahan. Ang iyang integridad, natagbaw na ang iyang hustisya o ang iyang pagkamatarong. So the omnipotence of God guarantees that He has the power to provide forgiveness. When we confess our sins, it is just as though the Father were to run to us.
nga winang nahitabo sa takna nga mukumpisaw ta sa atong sala, sama ra nga ang amahan nagdagan sa pagbalik ng kanato. Sama na yung parable of the prodigal son. Malipay din ang amahan nga mabalik ka nga po kaniya. Mabalik ka nga itong pagkirusip nga to kaniya. And then he put his arms around us and kiss us. This is the Father's love towards us as believers. Dako kayong kalipay samahan nga ngiyang anak mo balik nga to kaniya. Sa tawhanon nga amahan, yes, ingon anak gyapon, mulayas mo ng anak, pagbalik niya na, dako kayong kalipay sa amahan. Panagsara kayo ng amahan ay nga, pagbalik sa anak, tupo gihapon, no? Ang kanang amahan na, murag wala siguro kung na siya ay gitawag na to nasabtan. No? Wala siya nasabtan sa iyang responsibility as a father, o kung Kristohanon man siya, wala siya nasabtan sa doktrina. But usually, ang amahan gyud sa diyang makita niya niyang anak, malipay gyud siya dako. So this is the Father's love towards us as believers. The Father loves you personally with an infinite amount of love. Walay limit. Walay kinutuban nga gugma ang anak sa Diyos. So this is always his attitude for his compassion and integrity. Never fail. Dili gid mapakyas ang Diyos. Sumala pa sa Lamentation 3:22. There is new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. And how does he express this love? How does he express this love? Not by making you grovel. Dili kay kung nahigug naman sa kanimo nga pasaktan kaniya, pahapaon kaniya, kung sa bana, bunalan kaniya, no? So, how does he express this love? Not by making you grovel, but by forgiving you immediately when you are willing to name your sins to him. Sa iludahin ka, restore dahil ng atong fellowship. This is his love for you. You are his child, and you belong to him. So muna yung nakanindot niya nga doktrina, kaya ang atong amahan mo, dawat dahil nato sa takna ang kita mag-rebound. When my son was young and away from home, kini siya murag kasaysayan ni sa usa ka writer na when my son was young and away from home, I was never too sure he was the epitome of decorum. Sabot din no nga kini mong atong mga anak, talipay gyud nato ni siya, no? Murag kahupnganan sa tuang paglaom katong kalipay, no? So there were many times when I was happy to say, that's my boy. Say mo, ano ta, no? Ako ng anak. That's my boy. Then there were times when I would prefer to look the other way and say, those kids you see, marag mo tanak ko na hayta, pero kibalota nga tuwa ng anak. But I can tell you one thing, whether he was good or bad, I was always glad to see the little stinker move through the door. Mao gina ang atong kalipay. Makita nato ang atong mga anak. Bisan pag ang atong anak nagbuhat na sila dili maayo, apan sa takna nga makita nato ang atong mga anak, malipay kita. Sanang sila mo sunod na sa atong pugtahan. Regardless of what he had done, the first thing I did was to put my arms around him and welcome him. I never stopped loving him. Yun, no? Once nga musulod na siya sa atong balay, mo buka giday niya atong kamot.
mugakos dayon sa atong anak. Gakuson dayon nato sa atong mga kamot. So the first thing I did was to put my arms around him and welcome him, and I never stopped loving him. Kaya na man yun, siguro, kung kita tinuod ang amahan kanang night concern sa atong mga anak. Pag mubalik ang atong anak, bisag unsa pa na siya, ato gina siyang gakson, atong i-welcome, and then atong higugmaon. Now, this is the attitude of God the Father toward you personally. Mao gini ang kinaiya sa atong langitnon o Diyos nga amahan. But magnified many times over. The omniscience of God knows whether you are going to step out of line in 5 minutes, 5 hours, or 5 days. Yes, na mga panahon nga mawala kita, ma-out of fellowship ta. Siguro 5 minutes, 5 days, or siguro a month. What is so tremendous is that He still loves you. You will come back and confess again and again, and each time He will forgive you again and again. That is grace. Mo nang grasya sa Diyos. Bisan pagkapila ta magkasala, ang Diyos makapasaylo na every time na kita nagagamit sa rebound. That's the grace of God. Nabinita karon sa the result of rebound. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Sa Luke 15:21. Mingon na ang anak nga, nakasala ko, kanimo. Nakasala ko, I have sinned against heaven and in thy sight. Kung dili na ko ang ngayon nga pagkatawgon pa ng imong anak. Manahon-ahon sa kabata, no? Dili siya ang ngayon tawgon ngayang anak. Wala siya naguna-una nga ngayang amahan. Bisan pag unsay nabuhat niya, bisan pag unsay nabuhat niya, gihigugma gyud siya sa amahan. Now that was true. He had sinned. But notice, he also said he was not worthy. He wanted to be made a hard hand on his father's estate. Ang iyang gusto, sa ngay, mua na lang ko nga mga trabahante nimo. So his fathers interrupted him. So morning una-una sa kabata, no? Usahay, mubura kayo nga pong panglantaw sa tuang amahan. Murag, ang atong una-una nga ang ihang pagsabot, mubura kayo. O dili na to, pwede maparihan na sa Diyos. No? Apan tanaw ang sinitabo sa verse 22 to 23. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and a shoes on his feet, and bring higher the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. Luke 15:22 to 23. Ang anak, layo kayo ang huna-huna sa anak na isa. Di na ko ang ngayon imong tawagong anak. Imuha na lang ko nga imuhang trabahante, sulugoon. Kaya nakasala ko batok nimo. So anak ta no, murag pati kita di ta kapasaylo sa atong kaugalingon. Sa atong sala nga nabuhat. Pero ang atong Diyos nga mahal, grabe ang iyang pag-igugma nato. Unsay sulti sa amahan, but the father said to his servants, so ang amahan, misulti na nga siya mga sulugoon, bring forth the best robe.
kuhaan ninyo ang pinakamaayong sanina. Siguro, yagit na gid kay tanawon tong iyang anak na mibalik. Dili na maayo tanawon ang sanina. Siguro, nagkagisi-gisi na. Kuha ang pinakamaayong sanina. And put it on him. Suloobi siya ini. And put a ring on his hand. Pangitan dyan og sing-sing sa iyang kamot. And shoes on his feet. Ngano ka nga ipahurot ko niya. Pati sapatos sa iyang tiil. And bring hither the fatted cow. Kinahanglan magkuha po mo pinataba nga baka. And kill it and let us eat and be merry. So, magsadya ta, no? Magsilibrar ta. Kaya matutan niya, kining akong anak na matay na, o karon nabuhi ra. Sa Luke 15:22-23. Grabing ipaya sa amahan, sa dihang mibalik ang iyang anak. Walay amahan, nga dili malipay, nga makita ang iyang anak, nga mubalik sa iyang panimalay. Lisod kayo ng murag lisod kayo ng kahimtang nga adunay pagdinungtanay, no? Ang sa Diyos, wala gina sa Diyos. Sa tao na. Pero bisang magalit sa tawahan ng amahan, kalipay gina niya nga makita niya anak. So this verse illustrates 4 experiential characteristics of restored fellowship. Amen. So kini nga bersikulo, kining Luke 15:22-23, naghulagway kini siya sa upat ka experiential characteristics of restored fellowship. Na-restored ang fellowship. Ang una diri kining gitawag the bisrobe. Tulobi siya og nindot nga sanina. The bisrobe represents the outward manifestation of restoration to fellowship as a family member. Sabot nga na-restore na ang ilahang pagpakigsandurot, pagpakig-fellowship ingon nga usa ka pamilya or as family member. The prodigal's father did not make a servant out of him. Wala siya ginahuna ang servant. Instead, he gave him the bisrobe, signifying the availability of divine operating assets to grow in experiential righteousness. Murag samara siya nga ngayon, okay, saninain ninyo siya. Tuti siya nindot ni sanina o kay pinagi niya na kuha na po, makabuhat na po siya sa tanang mga buluhaton. Kamuning metapos tuwa, gisuluban na po tawag bagong sanina, applying the availability of the divine operating assets to grow in experiential righteousness. Magatubo ta, natos pagkamtong. Kaya sadang nag-rebound ta, mabalik ang atong pagpakig-fellowship nga to kaniya. O sadang magbalik ang atong pagpakig-fellowship nga kaniya, na po tayo divine operating assets nga mag-grow ta experientially. Maunang bisrobe, no? The second is the signet ring. Katong ring bitaw nga ipang-ana nga mo sign. Gibutangan siya og ring, no? The signet ring. Relates to his father's signature. Katong signet ring nag-relates to sa signature sa iyang amahan. In the ancient world, the signet ring was a form of identification. Kining signet ring usan siya ka pulagway sa pagpaila, identification. With this ring, the restored prodigal was again identified with his father and could draw on his father's tremendous bank account. Dato pa,
pwede siya maka-withdraw bisan man og pila iyang kuhaon sa bank account sa iyang amahan. Anak man siya. Pwede siya maka-withdraw sa tanang nga mga asset nga nasa iyang amahan. By way of analogy, when we rebound, we are restored to full fellowship with God. Balik kita sa atong fellowship with God and have access to the Father's unlimited divine operating assets that produce experiential righteousness. So, may tabo niya na, balik na po, sa diyang nakabalik na ta sa atong pagpakig-fellowship sa Diyos, full gina, full. So, ang nitabo din ha, God and have access to the Father's unlimited divine operating assets that produce experiential righteousness. Na po tayo experiential assets. Magamit na po nato ang mga divine assets naghatag sa Diyos nga ni kanato. Mapuno na po ta sa balahang espiritu, in fellowship ta sa Diyos, makapangalagad na po ta kaniya. So, atong ma-withdraw kini mga divine assets ug magamit nato sa atong pagkinabuhi na sa mga Kristiyano. So, morning signet ring, no? Nagulagway nga ma-withdraw na to ang tanang divine operating assets. And then makaproduce na usab kita og experiential righteousness. Makapangalagad kita sa Dios nga din madawat siya nga tubangan. So we can write a check on his account. Pwede, no? Pwede nga magsulat ng check sa iyang account. Number 3, dasyos. Gisutan siya og siyos. Dasyos represent Christian service. Basta til gani, naghulagway gina siya sa Christian service paglakaw at pangalagat. Mara pa sa Ephesians 6:15. When you rebound, then you can walk by means of the Spirit. Bot sa dang nag-rebound na ka, you can walk by means of the Spirit. Manin sa Galatians 5:16. If you ang iskutan ni, walk by means of the Spirit. Maglakaw kita, pinagi sa gahom, ibalang Espiritu. And you have the honor and privilege to serve the Lord again. Pangalagad na po kas Ginoo. Na nakay sapatos. Ka-withdraw na kas divine assets, na nakay ring. Na nakay bagong sanina, gisudoban na kag bagong sanina. Ang bagong sanina naghulagway sa restoration of fellowship. Play na po kas tubangan sa Dios. And then, ang iyang gisgutan din do not, yes, sa Colossians 1:10, the feeling of the Holy Spirit produces divine good. Ka-produce na po kang divine good. So do not let any legalistic believer clip your wings by quoting to you the old click, the bird with a broken pinion will never fly as high again. Paggamit siya diri og usa ka nindot nga ilustrasyon nga ang usa ka langgam nga kung nabalik gani ang usa niya ka pako katong punuan sa pako gyud will never fly as high again. Maglang una nga dili na ka makalupad og taas pag usab. You can fly as high as before. Dili sama nini, no, sa usa ka langgam. Ikaw, nga magtotoo, nga bisig nagkasala ka, sa diyang nag-rebound ka, you cannot fly as high as before. You are back in fellowship. So keep growing, keep moving ahead in the Christian life. Ayaw ko muna nga, dako na kayo itong salaod ng iyong nabuhat, nga sama na ka sa langgam nga nabali ang pako. Hindi na kakalupad o taas. No, hindi na sa pinood. You can fly as high as before. Pwede pa nga mas taas pang imong lupad karon kaysa kaniadto nga wa ko ta nakabuhat og dakong sa laod. Philippians 3:13-14. Now number 4, finally, the fatted calf. Katong pinataba nga baka. Nganong nagpakuha niyang amahan og fatted calf,
Then, paihaw niya, kay magsadya lagi sila. Kaya niyang anak, nga namatay, nibalik na, nabuhi na. So, finally, the fatted calf speaks of fellowship in the word. Nagpasabot nga, pwede na po, kinananay na po ta, kaon po kas pulong sa Diyos. You can go back to eat the word of God. Fellowship, eating the word of God. Nga naman, you are in fellowship. Once we are in fellowship with God, makakaon na po ta sa pulong sa Diyos sa insaktong pagkaon. So, morning fatted calf speaks of fellowship in the word. Pagkaon diya sa pulong. Feeding on divine truth. Pagkaon sa Diyos nun nga mga kamaturan nga mga pulong sa Diyos. So, when you are in fellowship, it is possible to feed on the word again and grow in experiential righteousness. So, muna nga, nabalik naman atong pagpag-fellowship sa Diyos, kaya nag-rebound man ta, posible na po kita makakato na po sa pulong sa Diyos, kay kung wala ma-restore ang atong fellowship, di man ta makakato sa pulong sa Diyos. Pero kung restore ang atong fellowship, posible na po makakaon na po sa pulong sa Diyos. Again, and grow in experiential righteousness. Tubo na po ta, tubo na ta. Sa wala pa ma-restore ang atong fellowship, again, di kakakaon sa pulong sa Diyos. No? So Luke 15:24, for this my son was dead, and is alive again. He was lost, that means Apollomy. He was lost, and is found, and they began to be married. So motong, nagmalipayan yun sila kay nakaplagan na nila ilang anak. Now, in the Bible, there are seven different kinds of death in the Bible. This is a reference to temporal death as described in Romans 8:6. Kini nga klase nga kamatayon, kitawag niya siya temporal death. Temporal lang. Tungkol kay, the moment you rebound, ma-restore man ka. O bisa man sa Ephesians 5:14, 1 Timothy 5:6, and to be alive again means that the sun is back in the bottom circle. Back in fellowship, balik na po ng iyang pag-fellowship. Loss is the Greek word apollomy, meaning to be ruined or to be destroyed. Mga loss, nawala na ang anak, no? The connotation being that he was out of the sphere of the Christian life. So, dili gikuha ang gatong sphere, no? We are in the sphere of the Spirit. Dili gikuha na to, no? Sometimes magamit ang feeling of the Holy Spirit, sometimes magamit ang the sphere of the Spirit, no? So, that he was out of the sphere of the Christian life. Katong nagkarnal siya na out of the sphere of the Christian life. Nawala siya, no? Sa sphere. All the time he was away. He was unwilling to live the Christian way of life. Now that he is found, has rebounded, he is back in the sphere where he can grow spiritually. Sa morning, makabalik na po siya sa sphere of the Spirit or feeling of the Spirit where he can grow spiritually. So, tubo na po siya spiritually. When a believer gets back in fellowship and advances spiritually by learning the Word of God, all the wonderful byproducts of Christianity are resumed. Balik ni siya. Balik niya itong tinood ng pagkakristohanon. To be merry speaks of inner peace. Yes. The word to be merry speaks of inner peace. Na napugkay kalinaw sa sulod, na nakay kalipay, joy, nakay stability, all the blessings that can come to the believer who rebounds and keeps moving forward in the Christian life to the one who utilizes divine grace. So yun na lang, no? Importante kayo ang rebound. Lisod kayo kung dili ka mag-rebound.
o unsa pa ka itong mga tao nga wa kasabot og rebound o uban pa nga dili nagatuo og rebound. Mao kana siya ang importante sa rebound. Now, the legalistic believer, nagtabo diri sa iya na pong elder son, nabalitok na po. Ang elder son na po na karnal, no? Now, his elder son was in the field. Kumuna ang iyang magulang anak, napa sa ilahang umah. And as he came and drew nigh to the house, sadiyang na nagkaduol siya silang balay, nakadungog siya music. He heard music and dancing. And he called one of the servants. Itawag niya itong isang alagad. And asked what these things meant. So may buti pasabot nini nga bibo mong kaya diha sa atong balay. Nga namin nagkinantahay, nga namin nagsinayaway. And he said unto him, ang servant, nagsultingan pa kaniya, thy brother is come. Ang imong igsoon, kung younger brother nga, nagkuha sa yang bahin. Sikan niya sa gawa, karon ni abot, thy brother is come. And thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. Ipay kayong amahan. So nagpaihaw siya og karnero, pinatabang karnero, pinatabang baka. Kaya ngiyahang anak, nga nawala, sa nakaplagan ra. And then, nung sinita po sa elder, and he was angry. So, siya na po ang nagkarnal diri. And he was angry, and would not go in. Kasang sulod. Therefore came his fathers out, and entreated him. Sa Luke 15:25-28. Balitok mo. So, diri akong tunana usab kining the elder brother. The elder brother should have been delighted to have his younger brother home. Dapat malipay yung tasya, no? Nga nakita na po niya ang igsoon, yang manghut. He should have thrown his arms around him and said, welcome, brother. So, dapat unta, ihang gakson ang iyang igsoon. Kaya dugay na niya makita. O i-welcome niya ang igsoon. I sure am glad you are back. But he did not do that. Wala gibuhat na sa iyang elder brother. Hindi ko na ang panghuna-huna sa iyang elder brother. Now, the elder brother took his own journey into a far country. He was the one who was out of fellowship. Karon na po, nabaliktad na po, no? Ang yarap ng elder brother took his own journey into a far country. Siya na po na out of fellowship. He was jealous and angry because his father had treated the younger brother in grace. So, sabihang giyatiman pag nga amayo sa iyang amahan ang iyang igsoon, kaya sa grasya, way kasuko, way pagpanton, sa badungon ng anak, he was sulking and would not go into the house and join the welcome home party. Therefore, his father came out and begged him to come in, but without success. So, midabas yung taon ng amahan, ulang hangyo sa iya na sulod palihog. Pero wa nagmanaposo ng iyang amahan sa pagpasulod sa iyang elder son o tap. The father had the right to treat his children as he thought best. Magina, ang amahan, doon naging sa ikatungod ni anak. Ngayang atimanon ang iyang mga anak pag maayo. Do not get angry because God the Father treats another Christian in grace. God the Father entreats you to have compassion on the other believers. You should have the same mental attitude of love and grace which was manifested by the Lord Jesus Christ. Dapat inuna na punta. So na nga itong igsoon, matabalik di as pagpangalagad sa Diyos, dapat ikalipay na ito. So, forbearing one another,
of the same kind, believers, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Colossians 3:13. Remember that the shoe may be on your foot someday, and you will want all of the grace coming your way. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I and at any time thy commandment. Kuya po ninyang elder Sano, nangalagad ko nimo, pila ka mga katuigan, wa ako nakasala nimo, sa unsang panahon, nagkasunod ko sa imong mga sugo, and yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friend. Nasina lagi siya sa iyang igsoon. Kayang igsoon, ihawan og pinataba nga baka. Unya siya, bisan na lang daw anak sa baka nga gamay, anak sa baka, wala. Stilo siya, no? So all these years, I have been faithful. Ano niya sulti? Kinusay ka na maghuli dandaw ta, no? Magpakamatarong basta itong kaugalingon. May kumpara na ito itong kaugalingon ngadto na sa uban. Na nakita na ito ang makasasala. Mawala ang grasya sa Diyos. No? All these years, basta may mong ligalis ganyan, kung sa ka magtotoo, mawala gid sa grasya sa Diyos. So all these years, I have been faithful. He win, and yet you never throw a party for me. Tinood na. Nagahagok mo siya, no? Nag-aani siya. So probably his father had, but in his jealousy of his brother, he had forgotten. One mental attitude sin, jealousy led to another, anger, and then to another, as he began to judge and malign his father and brother. So magkadaghan na yun iyang sada. Nagsugod lang sa mental sin. Sina. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living, with harlots thou hast killed for him the fatted calf. So, natin siya pasangil diri, no? Yang gisulti diri nga murag gihurot ang bandi sa imong anak dito sa mga harlots. Sa mga harlots. Matapan na nila, mga babae daw ni nga mugbo ug lupad. But wala ba yan nakasulat dito no nga ang kwarta diri niya gihurot sa harlots, no? But diri sa Luke 15:30 mo ni sulti sa iyang elder brother. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. So, mo niyang gingon, no? Siksikan nimong kwarta dito sa mga babae nga mubugdupad. Imo hinon sa gipaihawan o pinataba nga baka. Now, how could he know that his brother had thrown away his inheritance on prostitutes? Yun sa kanya po kay Balo, the elder. He could not. The passage says, riotous living. Nora niya ang nasa passage. Ang younger brother, nagkinabuhi sa riotous living. Which could mean a lot of things. In whatever manner his brother lost his money, it was only a conjecture that it was spent on harlots. There is no specific indication as to how the prodigal lost his inheritance. Kulay klaro nga explanation nila, no? Furthermore, it was none of his elder brother's business. Usap po diyan na, no? Walay labot ang iyang elder brother o kung sa may gibuhat sa iyang younger brother. When a believer gets out of fellowship, all of his bad qualities are brought out. Elder brother was legalistic, self-righteous, and guilty of operation long thrombosis. Ang sa maning operation
long proboscis. Ako nga tagal gamay pagtagad ni kay nindot ko ni nga masabtan na to. No? Muraga, ang nahitabo nini, ilhan kayo ni iyahang igsoon nga guilty siya. Kaya nga naman, makita diha sa iyahang suwang nga mitaas pag maayo. Ay baro ba ita kung mutaas ang atong suwang, nagkusmod ba ita niya na, no? Kumuning tawag Operation Long Proboscis. Kanang bugat gani kaya itong suwang, nagpasapot na siya nga long proboscis na siya, no? So may lang mo nga nagiging guilty gid siya sa Operation Long Proboscis. So whatever the younger brother sins, where the father had forgiven him, ang amahan mo pasay yun. The principle is that we are never to penalize another believer for the sins which God has forgiven. Dili ta pwede nga mo apil-apil sa katong-atong igsoon sa Ginoo, nakasala man siya o wala, o kung nakasala man siya, kung nag-rebound siya, gipasaylo na siya, ayaw na paghukom siya, wala kilabo siya. So the legalistic believer imposes his own standards of human good. Ano ang yang elder brother, nana siya standard sa iyang human good, iyang human good nga standard. On others, and castigates those who do not live up to them. So, kumpara na yung kaugalingon. Kung iyang manggod, wala din nagkinabuhi nini. Ako, nagkinabuhi ko nga matarong. So, it is not unusual for an entire congregation and their sanctified, legalistic, holier than thou attitude to stomp on one member and play kick the can with him. No one has the right to do that to any believer. When you begin to judge others, you not only get yourself out of fellowship, you become the recipient of the divine discipline. At imana na ito no? Magsugod na ngayon nagpaghukom na sa uban, you not only get yourself out of fellowship, dili lang na nawala ka sa imong pagpakig sandurot, pagpakig fellowship ka uban sa Diyos, you become the recipient of the divine discipline. Makadawat pa gid ikaw, mahimo pa gid ikaw nga ikaw ang mudawat sa Diyos ng disiplina. Andiri ko na hinong kag divine discipline. No? One of the most wonderful qualities in the Christian way of life is the ability to mind your own business. Dapat kinigid atong kinaya. Mind your own business. Hindi ta manghilabot sa uban ay. Kung sumay dabot na ko silang kinabuhi, sila may mo tubang nga sa bimasit judgment. Watay hilab tanay. Live and let live ta. And not worry about whether another believer is stepping out of line or getting away with something. So, kung nauban, ning kuha man sila, ning tabok man sila sa linya, kung uban, ning supok man sila, ning dapat man sila sa kasuguan sa Diyos, kabubok man sa Diyos, wala, antay labot na nila, sila manubagan as tubangan sa Diyos. O pwede ta mag-ampo alang kanila. So, dili ka pwede maghukom, dili ka pwede maghilabot sa kanila. God will take care of him. If you try to help God with a little discipline of your own, you put yourself between God and the weak. Kung mahilabot ka, amin na medyo may tabo. Murag ditugutan na to ang Diyos na muna inuoy mulatos o mubunal nga ni nato. You will get the discipline. Kita na hinon ang pagdisiplinahon. So save yourself the misery, live your own life before the Lord. Then relax and rebound when necessary. Or yung dapat sa itong kinabuhi. Atong pagkapare between God and us. Dili between us and others. Ang atong pagkapare, mo atong i-maintain ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. O dili itong unahutan nato pagpakig ang atong pagpanghilabot sa atong mga kaigsunan.
no? Dapat relax lang ta, no? Now, aftermath of legalism, Senator Bo, no? What was the father's answer to this brother who had gotten out of fellowship through legalism? Sa may tubag sa amahan ini, nakita niya nga ang elder brother na out of fellowship through legalism. Grabe ang pagkalegalista sa John. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Manigisulti sa amahan. Thou art ever with me. Ubad ka kanako kanunay. Ug ang tanan nga anaa kanako imuha. So the elder brother may have whatever he desires. He had always had all of his father's operating assets. Natanan ini, no? Whether he ever accepted his father's grace and returned to fellowship is unknown. But in order to have access to the Father's unlimited operating assets, you must accept His grace in utilizing rebound. There is 15:32. It was meant that we should make merry, and be glad. For this thy brother was dead. Dead din ang diskutan dire, nagpasabot nga temporal, no? Namatay ni siya, temporal. Na atong fellowship ni siya. And is alive again, karon nabuhi ra. And was lost and is found. So nahimo ra po siya nga in fellowship siya karon. So every time you sin, you are dead. So yes, every time nga makasala, patay ta, no? Temporal. And dead during isikutan is temporal death. And temporal death is out of fellowship. Ano yung diskutan? Out of fellowship. Na out of fellowship na. So every time you confess your sin, you are back in the bottom circle, ready to utilize all the grace assets provided by God for you. Pag confess po nimo, balik po ka sa bottom circle. You are in fellowship again. Therefore, as long as you live, whenever you sin against the Lord, you must rebound. Bagay niya ang pamaagi din eh. Pag makasala, rebound na yun. Ay nagpaabuti o gabi eh. Kung sabuntag ka nakasala, sabuntag rebound na. If you do not, your life is useless and powerless. Huwag inimita mo. Kung dili ka mag-rebound, ay mo ang kinabuhi, may mong useless and powerless. Uligahon. Pwede mo ka ma-restore sa fellowship. Dili man ka ma-filled with the Holy Spirit. Dili ka mo balik in the sphere of the Spirit. So your production is human good. Yung namin na po yung production, human good. And does not count as far as the Lord is concerned. Wala po believe. Only after you have been purified from sin through the principle of 1 John 1:9, you are ready to move out and serve the Lord. 1 John 1:9, lagi ang solusyon niya na. Ma-purified ka, ligyan na po ka. Nakapangalaga na po ka. Nana po ka sa fellowship with God. As in the parable of the prodigal son, all believers are divided into two categories. Spiritual or carnal. Like the prodigal son, you can choose the path of lawlessness and obvious carnality. Or like the elder brother, you can become self-righteous and legalistic. While your carnality is not quite as obvious, it is just as wrong. Siguro, yung carnality, hindi kayo klaro, hindi kayo obvious. Pero mali, na siya, no? Regardless of your brand of carnality or its visibility, God does not approve of your sins and must sever temporal fellowship with you. However, since you are His child and a member of His family forever, He never stops loving you despite your wrongdoing. Wala ginagundang ang gugma sa Diyos nga na kanimo. Isang sa imong mga nabuhat nga dili maayo. He graciously offers you rebound
to restore your fellowship and spirituality. Mo gini ang kabubukon sa Dios. Nagid ang rebound para ma-restore ang fellowship. And then balik na to sa spirituality. Makapangalagad ang putas sa Ginoo. So whether you exercise the opinion, whether you exercise the option and return to fellowship, as did the prodigal, is your choice. Ikaw ang magpilit niya na. It is never too late to rebound and keep moving. Dili paulahi ang tanan. Kung naman tayo sala, rebound and then keep moving. Okay, kumanata. Insakto ang atong oras. Kini siya, dito na po nato siya pagatunan sa sunod nga Sabado. Stop sa takaron, bali 1 hour lang takaron, po sa ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon, nga ihatag nga ni kanamo, nga din kami nagkatuon, bisa man sa doktrina sa rebound, sa doktrina sa prodigal son. Salamat Father God, bisa man ini nga libro sa Luke chapter 15. Nga dunay nindot nga pagtulunan alang kanamo. Salamat kid Father God sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Ginauli ng ng pagpasalamat, pagdaig, pagsimaya, pinagidamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.